walasa jamana ka kɛ jamana souverain yɛrɛ ye i ka se k'i ka kɔnɔnako kɛ i sago la k'i sagona position ta sur le plan diplomatique ni y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw ma se k'i ka décision influencer f'i ka se k'i yɛrɛ lakana ka ɲa ni y'a sɔrɔ i mago ma se jamana wɛrɛ ka misikara jarati ma nka an be don mina i ko bi o souveraineté totale in tigiw dɔgɔyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ mondialisation ye frontiɛrɛw dayɛlɛli kɛra sababu ye ka diɲɛ jamanaw ka sɔrɔw siri ɲɔgɔn na ni ka jamanaw yɛrɛ siri ɲɔgɔn na jamana kelen degunni bɛ se ka kɛ degun ye jamana wɛrɛw walima diɲɛ bɛɛ ma o kama menace fitinin tɛ bilen ka daa kan jamana kelen ka fitinɛ bɛ se ka globaliser ka jamana tɔw lasɔrɔ à une vitesse imparable o misali dɔ ye OTAN ka Libi bombardement démocratique ye o bombardement ninnu kɛra sababu ye ni Sahel jamanaw bɛɛ dɔ sɔrɔ u ka démocratie la wa Europe jamanaw fana ye flux migratoire baw sɔrɔ u kun sigilen tɛ ni minnu ye ka daa kan farafina migrantw caman kun bɛ dan Libi misali dɔ fana ye coronavirus crise sanitaire ye crise in daminɛna Chine nka kalo damadɔ kɔnɔ a kɛra mondial ye ka se diɲɛ fan bɛɛ bi ma alliance militaire bila diɲɛ kɔnɔ nka an bɛ diɲɛ ɲagaminen sugu min kɔnɔ bi fitinɛ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ waati bɛɛ o kama baaraɲɔgɔnya ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ lakana sira kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu kuntilenna ye kelen n'u ka intérêt bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka sécurité ani souvent u ka défense gérer ɲɔgɔn fɛ o kama an bɛ don minɛ ko bi sur le plan géostratégique superpuissance saba dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye États-Unis Russie ani Chine o superpuissance ninnu sirilen tɛ jamana wɛrɛw la jamana wɛrɛw de sirilen don olu la o situation in farala kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jamana ninnu ka industrie d'armement la jamana ninnu ka industrie b'u permet k'u yɛrɛ ka doctrine militaire lawaleya n'u yɛrɛ ka armes stratégiques dilanlenw ye o facteur ni facteur économique ni géographique sababu la diɲɛ jamana tɔw sirilen don ni superpuissance saba ninnu la lakana sira fɛ hali puissance moyennew ni puissance régionale o misali ɲuman ye Occident puissance ye kabini deuxième guerre mondiale banna Allemagne ka défense sous-traitelen don américains fɛ français italiens britanniques canadiens etc. ninnu bɛɛ ye puissance ye minnu jigi sɛmɛnen don u ka alliés américains ka kɛlɛkunda cette alliance bɛ jamanaw ka souveraineté restreint sur la scène internationale nka nafa caman wɛrɛw b'a la wa a bɛ jamanaw permet ka armes tactiques ni stratégiques dernier cruw sɔrɔ minnu dilanli technologie t'u yɛrɛ bolo o nafa ninnu de kama an ka jamana ani farafina jamana tɔw bɛɛ bɛ accord militaires signé u ni puissances cɛ ka daa kan walasa puissances ka sɔn ka armes stratégiques dɔw feere i ma fo baaraɲɔgɔnya ni danaya fanga de ka bonya ani ɲɔgɔn cɛ o baaraɲɔgɔnya ninnu de cadre kɔnɔna na an ka jamana kun ye armes stratégiques caman sɔrɔ ka bɔ IRSS yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la MiG-17 5 en 1967 ani MiG-21 17 en 1976 nka sani o cɛ indépendance ta waati accord kun bɛ Mali ni Faransi de cɛ an kun bɛnna kan k'a fɔ Faransi bɛ minɛnw di an ka armée ma ni an ka sɔrɔsiw former ani fɛn caman wɛrɛw nka o accord in sɔsɔli de kɛra sababu ye ni Modibo y'a tɛgɛ bɔ Français bolo k'a di soviétiques ma an bɛna o détails d'aw ma ɲɛfɛ an bɛna détails caman d'aw ma 2014 accord in fɛnɛ kan nka minnu bɛ fɛ ka accord in kalan k'a kɔnɔkumaw bɛɛ dɔn aw bɛ se ka accord in télécharger aw b'a lien sɔrɔ description kɔnɔ nka an b'a ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ accord in dɔrɔn tɛ sɛbɛnfura ye Mali ni Faransi cɛ lakana sira fɛ 2013 sɛbɛnfura wɛrɛw bɛ yen n'a bɛ f'o ma échange de lettres an tɛgɛ ma se ka da olu kan nka 2014 accord in de kɔni ye base juridique ye min bɛ Mali ni Faransi ka lakana baaraw fanba encadré o hakilina ye min ye Mali ni Faransi ka baaraɲɔgɔnyaw kan lakana sira fɛ aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ yala aw bɛ fɛ 2014 accord in ka réviser ka Faransi ka privilège baw minɛ a la minnu bɛ dankari kɛ an ka souveraineté la kosɛbɛ walima aw bɛ fɛ accord in ka annuler ka Faransi fɛ baaraw dabila pewu aw y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier k'i to kɔ kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na o filɛ nin ye golfu la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 68 89 89 48. Premier ministre Choguel ka kosa ina interview senfɛ ORTM kan a ko Faransi officier ba dɔ y'a kanto Faransi sɔrɔsiw ma ko Faransi kun nana yan ɲina y'a san 100 ye ko Faransi taara ka bɔ yan ɲina y'a san 60 ye wa ko Faransi nalen no tuguni san 100 wɛrɛ kama Barkani ye dispositif min déployer terrain kan u bɛ ka Europe sɔrɔsiw weleli min kɛ ka na Sahel kɔnɔ ani u yɛrɛ ka dirigeants ni officier supérieur ka rhétorique b'a yira k'a fɔ soit u nalen tɛ tali kama soit tali ko t'u kɔnɔ décennie nataw la o kama walasa ka bisi
situation in faamu ka ɲa f'an ka kunu situation récapitulative kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na sani an ka bi Mali kelen kun k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka jamana tɔgɔ kun ye Sudan ani Sénégal de kun farala ɲɔgɔn kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ta le 20 juin 1960 Fédération du Mali cadre kɔnɔna na fédération capitale kun ye Dakar ye fédération président kun ye Modibo Keita ye assemblée fédérale président kun ye Léopold Sédar Senghor ye vice-président ni ministre de la défense kun ye Mamadou Dia ye n'aw bɛ fɛ an ka vidéo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ fédération Mali sigili n'a cili kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ fédération du Mali kelen k'a ka indépendance proclamée le 20 juin 1960 le 26 juin 1960 fédération président Modibo Keita ani Faransi premier ministre Michel Debré y'u tɛgɛnɔ bila baaraɲɔgɔnya sɛbɛnw caman la Mali fédération ni Faransi tɔgɔ la diplomatie sira fɛ jamana fila ninnu kun bɛnna a kan sɛbɛn ninnu kɔnɔ k'a fɔ fédération du Mali b'a ka consulaw dayɛlɛ Bordeaux, Marseille, Paris ani Rouen min ye Faransi ye ale fana b'a ka consulaw dayɛlɛ Bamako, Dakar, Kayes, Saint-Louis, Gao, Kaolack ani Ziguinchor défense sira fɛ jamana fila ninnu kun bɛnna fɛn caman kan sɛbɛn ninnu kɔnɔ an bɛna point damadɔ soulever o bɛnkan ninnu na point fɔlɔ o de ye k'a fɔ fédération du Mali bɛna wele bila Faransi dɔrɔn de ma walasa k'a ka armée équipée ani ka o équipement ninnu entretien kɛ point filanan o de ye k'a fɔ fédération du Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛw la point sabanan o de ye k'a fɔ fédération du Mali jamanadenw bɛ se k'u engager Faransi armée la point naaninan o de ye k'a fɔ fédération du Mali jamanadenw bɛ se ka taa formation suit Faransi ka centre d'instruction ni école de guerre la wa k'u ni Faransɛw bɛɛ dama ka kan o établissement ninnu lasɔrɔli la point duurunan o de ye k'a fɔ Faransi bɛ se k'a ka sɔrɔsiw latɛmɛ fédération du Mali territoire fɛ a sagoya la etc walasa Faransi ka sɔn ka fédération du Mali dɛmɛ a ka armée créeli la ni yanni avantage ba ninnu di maliyɛnw ma fédération du Mali ye avantage caman di Faransi ma a ka territoire kan o avantage ninnu bɛɛ la belebele ye base militaire ye fédération du Mali ye a ka basew bɛɛ la géostratégique di Faransi ma n'o ye Dakar base ye n'a bɛ fɔ ma base de Cap-Vert o tɛmɛnen kɔfɛ base militaire wɛrɛw dira Faransi ma ville wɛrɛw la i n'a fɔ Saint-Louis, Kati, Bamako, Gao ani Tessalit ni accord in de cadre kɔnɔna na fédération président Modibo Keita ye wele bila Faransi ma fédération cili mankan wulilen Modibo Keita ye télégramme ci général de Gaulle ma a ko Mali fédération ni Faransi kun y'u kan di ɲɔgɔn ma k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛlɛ kun bɛ u dɔla kelen kan o donni kama Faransi ye prétexte suguya bɛɛ ɲini k'a ka engagement sɔsɔ ka d'a kan fédération in cili kun ye Faransi ka laɲini ye Faransi ko k'olu tɛ intervenir k'olu t'u sen don fédération kɔnɔkɛlɛw la ko hali n'o tɛ k'olu tɛna accord in kɔnɔkumaw don ba la ko ka d'a kan accord in ma ratifié Faransi fɛ fɔlɔ pourtant o dun kun y'a sɔrɔ Faransi sɔrɔsiw y'u installé u ka Mali basew kɔnɔ ka ban Faransi ka o dabiri in kɛra sababu ye ni Modibo Keita ma se ka fédération du Mali cili bali bilen o kama Modibo Keita kelen ka république du Mali ka indépendance proclamée le 22 septembre 1960 ani officier damadɔ jɛra ka Mali armée créée le 1er octobre 1960 président Modibo Keita ko i komi Faransi yɛrɛ ye a kalikan sɔsɔ ko désormais ko engagement foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ bilen ko Faransi k'a ka sɔrɔsiw ta ka bɔ Mali basew kɔnɔ Kati, Bamako, Gao ani Tessalit Modibo ye o laɲini ninnu exprimé officiellement le 20 janvier 1961 o don de an ka jamana y'a ka souveraineté yɛrɛ sɔrɔ ka d'a kan Faransi sɔrɔsiw labilara k'u ka bɔ an ka territoire kan k'an ka défense n'an ka sécurité to an yɛrɛ ka finitigiw dɔrɔn bolo ɲinan o san 61 an b'a fɔ bonne fête à nos forces armées et de sécurité ala k'u dɛmɛ u ka baara la k'u kisi k'u tanga Modibo Keita ka fanga tɔ kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya ma tɛmɛ Mali ni Faransi cɛ lakana sira fɛ bilen ka d'a kan fédération du Mali cili senfɛ Faransi kun y'a yira k'a fɔ nafa tɛ ale dalakan na Faransi kun y'a yira k'a fɔ hali n'ale y'a engagé ni engagement in lawaleyali n'ale ka intérêtw tɛ ta ale b'a ka engagement sɔsɔ walasa k'a ka intérêt préserver Modibo Keita ka jate la nafa tɛ o jamana sugu fɛ jɛ la particulièrement défense sira fɛ o kama Modibo Keita ni IRSS de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ lakana sira fɛ o waati Mali ni pays communiste caman fana ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine ani Tchécoslovaquie nka Modibo Keita kun bɛ président non alignéw cɛ la n'o ye k'a fɔ u tɛ tugu communiste kɔ kuda ye wa u tɛ tugu occidentaux fana kɔ kuda ye o kama Modibo Keita ni occident jamana caman fana ye baara kɛ ka d'a kan a n'a ka compagnons ka jatew y'a yira k'a fɔ Mali ka nafa bɛ opposition modérée de la u y'a yira k'a fɔ jamana fɛn o fɛn bɛ se ka Mali dɛmɛ k'a sɔrɔ i m'an bɔ an danbe la ni y'a sɔrɔ a ma kɛ ni dabiri ye ko Mali dayɛlɛlen don o jamana ninnu bɛɛ ye aw hakilina ye min ye Faransi ka dabiriw ni président Modibo Keita ka choix kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An
entre 2009 et 2012 France y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura caman na ani farafina jamana caman cɛ lakana sira fɛ i n'a fɔ Comores, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Côte d'Ivoire, Djibouti, Sénégal ani Togo. sɛbɛnfura min bɛ France ni o jamana ninnu kelen kelenna cɛ a yirala k'a fɔ Mali ni France ka 2014 sɛbɛnfura in n'olu bɔlen don kosɛbɛ. hakili lajigi la 2014 sɛbɛnfura in signera Bamako le 16 juillet an ka ministre de la défense Bandaw fɛ ani France ka ministre de la défense Jean-Yves Le Drian fɛ. 2014 sɛbɛnfura in kɔnɔna na Mali ni France bɛnna baaraɲɔgɔnya in laɲiniw a jɔsenw a n'a taabolow kan. Mali ni France fila bɛ bɛnn'a kan k'a fɔ u bɛ nɔgɔya di ɲɔgɔn ma walasa accord in kɔnɔkumaw baaraw bɛ se ka lawaleya ka ɲa cogo min na. o tɛmɛnen kɔfɛ accord in jɔsen dɔ fana ye jamana filaw ka souveraineté n'u ka intégrité territoriale bonyali ye. o b'a yira k'a fɔ jamana fila ninnu si man kan tɛ k'u sen don ɲɔgɔn ka sokɔnɔ problèmew la. nka France y'o jɔsen violé kabini 2013 ka d'a kan France y'an ka sɔrɔsiw bali ka don Kidal. o bɛ dangari kɛ an ka intégrité territoriale la wa France y'a sen don kosɛbɛ an ka gouvernement ni bamaciw cɛ la. o fana bɛ dangari kɛ an ka souveraineté la wa kɔsa in na fɛnɛ France bɛ ka pression kɛ an ka gouvernement kan ka CEDEAO ni UEMOA bila k'an ka population ɲangi ko fo jagoya an ka taa kala fili. souveraineté violeli fila tɛ tɛmɛ o kan. an bɛna point damadɔ soulever 2014 accord in kɔnɔ nka i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka accord in kɔnɔ kumaw bɛɛ dɔn aw b'a lien sɔrɔ ni video in description kɔnɔ. accord in article 2 b'a yira k'a fɔ wele bɛ se ka bila Union européenne yɛrɛ wali Union européenne jamanaw ma ni accord in baaraw lawaleyali senfɛ ko bolonɔbila bɛ kɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnenw kan o weleli in cadre kɔnɔna na. o b'a yira k'a fɔ France ye a ka intervention européaniseli labɛn kabini kuma jan. ni article in de ye France yamaruya ka taguba créer ni y'a wele bila Union européenne jamanaw bɛɛ force spécialew ma. article 5 b'a yira k'a fɔ Mali ni France kan ka nɔgɔya di ɲɔgɔn ma sur le plan logistique walasa u ka forcew n'u bolominɛw bɛ se ka circuler ɲɔgɔn ka territoire kan. accord in baaraw lawaleyali cadre kɔnɔna na o article in de hokumu kɔnɔna na France kun bɛ fɛ ka continuer a ka Barkhane vol logistique fɛ tranquillement pendant que u ye CEDEAO poussé ka Mali sanctionner. France kun ma sigi n'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛna riposter ka fɔliw bali ka bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ ka na Mali la. o kama an ka ɲɛmɔgɔw ka riposte ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan France tɛ se ka CEDEAO bila k'anw ɲangi k'a sɔrɔ France sɔrɔsi bayirika minnu b'an fɛ yan k'olu ma dɔ sɔrɔ o ɲangili in kɔlɔlɔw la. article 6 b'a yira k'a fɔ comité dɔ kan ka sigi sen kan min bɛ jateminɛ kɛ accord in baaraw taabolo kan ani ka kumaɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn lafaamuyaw kɛ accord in kɔnɔkumaw kan ko jamana ninnu fila bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen kelen di minnu bɛ jɛ ka comité in présider ɲɔgɔn fɛ. nka 2021 juin kalo kɔnɔna na France ye o article in violé ka yɛlɛma don Barkhane taabolo la k'a sɔrɔ a ma Mali consulter article 6 in cadre kɔnɔna na. o de kama n'a bɔra France n'a kɔkɔrɔmadonbagaw la maa dajɛ si tɛ sɔn ka premier ministre Choguel jalaki France du siècle in tiɲɛtigiya kan n'o ye k'a fɔ la France nous a abandonné en plein vol. accord militaire kɔrɔ min kun bɛ Mali ni France cɛ kabini président Moussa Tile la en 1985. 2014 accord in article 25 y'a yira k'a fɔ o accord kɔrɔ in wulila ka bɔ yen nka ko sɛbɛnfura minnu tɛmɛna Mali ni France cɛ 2013 mars kalo tile 7 a n'a tile 8 n'a bɛ f'olu ma échange de lettres k'o sɛbɛn ninnu kɔnɔkumaw bɛ continuer ka appliquer ni France y'a laɲini. finalement article 26 b'a yira k'a fɔ accord in kuntala ye san 5 ye nka à chaque fois que san 5 bɛ dafa ko ni jamana fila ninnu dɔ la kelen y'a décider k'a fo siri baaraɲɔgɔnyaw dan na ko o jamana kofɔlen in kan ka jamana tɔ kelen ladɔnniya kalo 6 sani ka san 5 in ban. misali la ni accord in signera le 16 juillet 2014 nka a lawaleyali daminɛla le 21 novembre 2016 o san 5 fɔlɔ dafara le 21 novembre 2021. ni Mali kun bɛ fɛ san 5 filanan kana kɛ kabini 2021 mɛn kalo kɔnɔna na Mali kun kan ka yira France la k'a fɔ accord in kuntalan tɛna lakuraya. article 26 b'a yira fɛnɛ k'a fɔ jamana fila ninnu bɛ se ka jɛ ka yɛlɛma don accord in kɔnɔkumaw la à tout moment nka ko o tɛ kɛ fo jamana filaw bɛɛ ka jɛ n'a ye. o hokumu kɔnɔna na an ka gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ u y'a ɲini France fɛ ka yɛlɛma don accord in kɔnɔkuma dɔw la an bɛ ka France ka jaabi kɔnɔ o ko la. article 26 alinéa 4 ni 5 b'a yira k'a fɔ jamana fila ninnu kelen-kelenna bɛɛ bɛ se k'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ accord in na tuguni nka ko kalo 6 de bɛ don o senbɔli fɔli n'a lawaleyali cɛ ko o kalo 6 kɔnɔna na jamana fila ninnu bɛɛ bɛ continuer k'u ka engagementw bato. o hakilina ye min ye Mali ni France ka baaraɲɔgɔnyaw kan lakana sira fɛ aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. yala aw bɛ fɛ 2014 accord in ka réviser ka France ka privilège baw minɛ a la minnu bɛ dangari kɛ an ka souveraineté la kosɛbɛ walima aw bɛ fɛ accord in ka annuler ka France fɛ baaraw dabila pewu. aw y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ.